परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्य कृपा अभिश्वास भाई मान प्रणाम। एपिसोड नंबर 244 244 द सीक्रेट नॉलेज पेज 65 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 244तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। आम गोटे लाइन आज पढ़ा पेज 65 रो her highest heights he unmasks and is his mate। आउथरे कहूची her highest heights she unmasks and is his mate। एटी प्रकृति कथा कह जाउची। आलोच्य विषय वस्तु होची प्रकृति पुरुषंक सहचरी हुई उठंती। न्याचुराली आम जानी सहचरी सहचरती इति सहचरी सहचरी सहकर्मिणी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्रिक्स। तो बर्तमान कौन होती आम जो अप डाउन भितर जाऊँ प्रथम हूँ कौन ना पुरुष सृष्टि करी भगवान कौन कले ना प्रकृति का हाथ में सब जाक देते प्रकृति कैरी आउट कले एवं निजे कौन कर सब जाक दायित्व नेले पुरुष को से प्रस्तुत कले केमी से इवोल्यूशन आगू आसवे सत्ता को संभाळे सिंहासन आरूढ़ हे। एवं गोटे समय आसिक पहुँचले आप देखिले पुरुष बर्तमान सिंहासन आरूढ़ हो गले भीतर एमती गोटे भाव आसला जे मुहूर्त हो से क्षमतार व्यवहार करेंगे। तार परवर्ती अवस्था से पुनर्बार से प्रकृति को निजर संपूर्ण फ्रीडम देले काम करने एग्जीक्यूट करने एग्जीक्यूट काम करने। तार परवर्ती अवस्था कौन है ना प्रकृति कौन करुँच हर हाईएस्ट हाइट्स सर्वोत्तम शिखर सर्वोच्च शिखर जोटा सी अनमास्क। ये बर्तमान आप जागुले के मालिक के ये के एग्जीक्यूट करुँच किंतु ये सी अरविंद लिखुंट मास्क मैंने घोड़े रखा अनमास्क कर दूसरी निजी अनावृत कर दौरान हाईएस्ट हाइट्स जो सर्वोच्च शिखर था अनावृत कर दौरान एंड इज हिज मेट एवं कौन कर सहचरी हो उठुंट सहचरी हो उठुंट। तेणु यही लीला आम आखिर दृष्टिगोचर हूँ विभिन्न उपनिषद विदरे पढ़ी श्री अरविंद केमी धीरे 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 डेभलप करुँच अनेक दिन है देखी चली। तेणु आम भीतर को प्रवेश करवा मनीष भितर अज्ञानतार आवरण परिधान करी मनीष भितर अज्ञानतार आवरण परिधान करी पुरुष बढ़ती आसवा पड़ा कारण भगवान चाहिए यही अनेक हवापाई सृष्टि सर्जना कले निज प्रोजेक्शन को सृष्टि संरचना कले संरचना कर सारापर देखिले से जहाँ सब पठेले से तार नेचर अपोजिट हो गला शक्ति को पठेले सी रही पारे बदल पारे ना तेणु निजक आसवाक पड़ा कि एमती एक विश्व से जहाँ भगवान कम कर निजे आसिक कम कर मनीष जानूना बुझुना बर बाधा दौरान रेजिस्ट कर बाधा दौरान। तार परवर्ती अवस्था आम आसिक देखुचे से जो अज्ञानतार आवरण प्रकृत से अज्ञानता छुई पारे ना कि से जो मास्क से जो आवरण भितर रही पुरुष बढ़ती किंतु एपरी एक समय आसी पहुँचे जिते विकास परिपूर्णता लाभ करे जमी आपण देखुं आपण मान भितर अच्छी गोटे भितर अच्छी गोटे आलोचना कर माने अच्छी मु समय दे पारुनी कि ये कर प्री नाटाल एजुकेशन जन्म हबार पूर्ववर्ती शिक्षा जोटा कि आपण माने जानी जो अभिमन्यु माँ पेटरे मातृगर्भरे था बापा जो माँ को चक्रव्यूह को प्रवेश करने कथा कहते शुणी पारे कि फेरवा कथा बाहर कथा कहते माँ को आखि नीत होगा बुद्धि मानने जमी होती कहले ना अश्वत्थमा हत नरे बा गुंजरे नरे बेलू ठीक था गुंजर बेलू पंख बाजिगला ठीक से भाया जमी प्राण त्याग करने को पड़ा गुरु द्रोणाचार्य को जो माने अस्त्र त्याग करने को पड़ा ठीक से एठी से भाया जिनस आपण मैंने देखा चाहते देखा पाँच कौन कहते ना ये जो सृष्टि चली से कौन
ନା ବିକାଶର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ 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 ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରି। ସେ କେବେ ହବ କେବେ ଯିବେ କୋଉଠି ରିବାର୍ଥ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି କଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ସ୍ପେସ୍ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଉପରୁ ଥାଇକରି ତଳରେ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇକିକ ସ୍ଟିୟର ଉପରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇକିକ ଲାଇଟ୍ ଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକଜ ମ୍ୟାଚିଓର ଇଭେନ୍ 1000-2000 ବର୍ଷ ଯଦି ସୁପର ମ୍ୟାଚିଓର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 1000-2000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ଭଲ ସୋଲ ଆସିଥିଲା ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କଣ ଫେରି ଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଠୁ ଛାଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ବୁଝୁନୁ କଣ କରୁନୁ ବସିକରି କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଛୁ ସବୁ ଜାଗା ଚାଲିଗଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ବସି ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପିଲା ଯଦି ବାପାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନକୁ ସି ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ଟିକେ କାନ୍ଦ ବବାଳି ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ନିଜର ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ସିଏ ଆସି ବସିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ବନ୍ଧୁତା ହଉ ବା ନ ହଉ ସେ ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଗଲା ଗଲା ମାନେ ୟୋର ଲିଷ୍ଟ କନସର୍ନ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ ଏ ସଂସାର ମୋର ଇଏ ପିଲା ମୋର ଇଏ ପୁତ୍ର ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ସେ କଥା ଏବଂ ତା ସେ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୋଲିକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋଲଟା ଏତେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇଭିନ୍ ଦରକାର ହେଲେ ବି କଣ ହେଇଥିବ ନା ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଯିବାର ସୋଲର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏନି ଟାଇମରେ ସେ ଖସି ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁପର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଗଲେ 1000-2000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଯଦି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ କୋଉଠି ପ୍ଲେସକୁ ଯାଚିବ କୋଉଠି ସ୍ପେସକୁ ନବ ଉପରୁ ଠିଆ ସାଇକିକ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରୁ ଠିଆ ହବ ତଳକୁ ଅନେଇବ କୋଉଠି ସେ ସାଇକିକ ଲାଇଟଟା ଜଳୁଛି ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିବ। ଯଦି ମନେ କରୁ ସେ ଆସୁଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ତାର ଯଦି ସର୍ଟଲି କାମ ସରିଗଲା ତେଣୁ ସେ କାମ ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁ ଗାଡି ରିଜର୍ଭ କରିଛୁ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଯିବା ଏମିତିକା ଧାରଣା ଥିବ ଗାଡି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିଛୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବା ଯାହା ହବ ହବ। ଆମେ ଗାଡି ରିଜର୍ଭ କରି ଯାଉଛୁ ଫଟକିରି କାମ ସରିଲା ନ ଖାଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କାରଣ ଖାଇବାକୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ବରଂ ବାଟରେ ଯାହା ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ 2 ପ୍ୟାକେଟ ଖାଇ ଦେଇକରି କେମିତି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବା କାରଣ ଆମର ମାନେ ଯାହାର ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଇକେଲଟା ଏତେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇନି ସେ ସବୁ କହୁଛି ଧୀରେ 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 ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପଡିକି ରହିଯିବ ଆସୁଥିବ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ କଣ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯିଏ ପାଇଗଲାଣି ତାର ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସିଏ ଆସିକି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କେମିତି କଣ ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ଏକ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ ପରିଧାନ କରି ପୁରୁଷ ବଢନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନିଜର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଯେତିକି ବିକାଶ କରିବା କଥା ସେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବଡ ହେବି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଆଉ ନ ପାରିବି ବଢି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କି ଫୁଟେ ଆଉ ଥରେ ଫୁଟେ ସିନା ଫୁଲ କଢି ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଅଜ୍ଞାନତାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁ ପାରେନି ସେ କେବଳ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହଉଛି ଲୀଳାମୟତା ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରଟା ଯୋଉ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ସରିଯିବ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକ ସମଗ୍ର। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ମେସେଜଟା ଆପଣ ପଢନ୍ତି ଏ ସନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଲ୍ ନଲେଜ ଇଜ ଏ ବିମ୍ ସେ ଏମିତି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲ୍ ନଲେଜ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଶିଖା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବିମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହୋମ୍ ନୋ ଲାଇଫ୍ କୁଡ୍ ବି ଏମିତି ଏକ ମହାନତା ଯାହାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଯଦି ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନେ ହଉନି ଆମେ ବି ସେଇଆ କରୁଛୁ। ଆପଣ କଣ କଥା କୁହାଉନି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବା ତାପରେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବସିବା ମସଜିଦରେ ବସିଯିବା। ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହବୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁନି ଫାଇନ୍ ନ ଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ କଲେ ବି ଭଲ ଠିକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଗା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାରେ କୋଉଟାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବେ ସେଇଆ
लोक बसिक घंटा घंटा बस ध्यान कर लोक जाऊँच कौन ना आराम से गोटे भीतर बाहर पूर्णता कहूनी भीतर पूर्णता आसूँ ठीक अच्छे मुझे साटिस्फाइड भगवान मत नहीं जाऊँ मु अनुभव करुँच मत भगवान मो पाखे अच्छे मत गाइड करके धीरे धीरे आगू नौ दैट इज व्हाट आई एम सी तेणु से चली तेणु कहीपर इम्पोज कर मुझे ठीक सी भूल तेणु जो अज्ञानतार अस्पष्टता द्वारा आच्छादित होते से धीरे धीरे से आवरण उठी जाऊँ उड़ी जाऊँ बर्तमान आप ठीक ठाक अच्छे कौन कर शोई गोटा घोड़े होकर शोई मुहटा देखी होनी गोटे समय आसी पहुंचो से घोड़ाटा जो बाहर तेणु आप जहाँ को सैया असल परिचय से प्राप्त करती एवं दिव्य स्वरूपटी को कौन आविष्कार करती से जानी जाती जो मुझे से न जानी किसी कहींपरेनि जो असल परिचय से प्राप्त करती एवं दिव्य स्वरूप को से आविष्कार करती आपण से जिन कर गोटे समय आसिक पहुंचे ना ये जिन मोर नुह किंतु विषय वासना भितर एमती जड़ित होकर रही जाए छाड़ी जावाई राजी इमती कम आसक्त आम हो छाड़ी जावाई जाऊ प्रथम प्रथम भारी मजा लगुच शुणी सारी देखा बेलू गरम हो जाऊँ पूरा माने गरम हे मुझे सेमती घर द्वार संसार किसी दरकार ना रोषे करी खाया ठीक अच्छे धीरे धीरे गला पुणी कौन कर आसुच मैंने आरे ढेमणा बुली बुलिक सही अगणा ताले करूल कहीं जदि संभाल कर ठीक जानी तो कष्ट हो जिते कर भगवान को लेकर जाती हूँ ना सी जमी कहला चोर जो चोरी करने को जाऊँगी चोर जो चोरी करने को जाऊँगी भगवान को प्रार्थना कर जाऊँगी भगवान को जमी धरा न पड़े पुलिस जो जाऊँगी जगिया कहूँ पुलिस कहते हे प्रभु मुझे धरा न पड़े ता भर नमनीयता कहार विश्वास केते कहार भक्ति कहार से जितुच एंड ऑफ द डे चोर पुलिस खेल तो सरीज दी जन जाक ना कौन हो कंप्रोमाइज कर नौ कहते भगवान बोधे कंप्रोमाइज करने ना तोर घरे तू सचेतन हेलु ना से चोर पशेला चोर पशि सारा पर तू जाकर कंप्लेन कलु चोर पुलिस माने कहीं ना से कैचअप हो जाती तोर भोगिला किए से ना सतर्क ना सी भोगिला तो से चोर पुलिस खेल चलती समय सहित आम लुचगाड़ी खेल चली दिव्य स्वरूप को से आविष्कार करती प्रकृति आत्मनिर्जन रु उत्तोलित कर एक मुक्त स्थिति में पहुंचे दिखती से फ्रीडम देते से जानते प्रकृति कौन आवश्यकता आत्मनिर्जन सेल्फ एमर्जेन्स निजुक निजे जमी भर निमज्जित होकर रही से प्रकृति कौन बाहर कर आणुची उत्तोलित कर उठे दौर मुक्त स्थान नहीं स्थिति नहीं पहुंचे दौरान मुक्त ये तुम जाए जो कम करने से जमी आपने जानते श्री अरविंद जेल कहानी शुणी केवल गोटे जिन चिंता कर तू कहीं आसीचु तो कहीं अणा जाइचु जो अणा से कथा चिंता कर कौन देला किए खाइला एकला से भगवान कौन है ऊपर जाकर कौन आम सीना देखुचु सचिदानंद अतिमानस ये सी बहुत जिन पढ़ुचु सी कौन खाऊन कौन नौ कि खाऊँ कि ना ये कर आम ये बाड़िया पिटा हूँ इलेक्शन प्रचार करने इलेक्शन सर भोट गणा आपण बाड़िया पिटा होकर कौटी किए मरी किए तार मुंड फटाफटी किंतु सी जी एमएलए होंगे सी ठीक ठाक अच्छे सी ठीक ठाक अच्छे सी जाकर भल कंप्रोमाइज हो ये साहय कर सी साहय कर तुम ये गाड़िया पिटा हो किसी ना जी न जानी जेपर्यंत न जानी से पर्यटन ठीक अच्छे कि लोक कहते आम से ही आवश्यकता तेणु से भोगुंट प्रकृति आत्मनिर्जन कौन होती उत्तोलित कर मुक्त स्थिति में पहुंचाई दिखती ये सहज रिवल्यूशन जाऊँगी सहायता कर माँ आमको सहायता कर प्रभु जानते या हम तेणु से कौन कर जो सहायता प्रकृति जो सहायता करमती माँ को आनी आप छाड़ी कौन ना केमी कौन से मुक्त होकर आगू जी प्रकृति सहित जड़ित अवस्था हटि जाए सी एक पृथक सत्ता रूपे कौन कर क्रिया को साक्षी कर अवलोकन करती आगुरी देखुला प्रकृतिर भिजन से रोते भर निर्भर बर्तमान से निर्भरता कमी आसला से कौन निजक एक साक्षी कर अवलोकन क्रमे कौन कर भीतर दिव्यता सहित एक हुन से तो कहुच्छी माँ ठीक अच्छे आप हाथ धरी नौ खायापी दौर पाखे शुई दौर कोड़े दौर गेल कर सब ठीक ठाक अच्छे कि ये सबुदिन चलनी गोटे समय आसिक पहुंच तुमको से जिनपाई तो माँ आपको चेष्टा करुँच पढ़ाऊँगी ये करुँच गप कहूँ ये करुँच प्रस्तुत करुँच शिक्षा दूसरी गोटे कहीं गोटे समय आसिक पहुँचे आप प्रस्तुत हो आगू जी आप ना मुझे सब रही केमती कौन हो पार तेणु से पुरुष प्रकृति रहा चलती श्री अरविंद को कहते कि मनीषर सक्रिय आत्मा कौन एक समय तार कार्य संपादन प्रकृतिगत साधन सहित जीवात्मा कौन हो तदात्म्यतार हटी ठिया हो जाए कौन हम तार जो सक्रिय आत्मा से कहते आत्माटा सक्रिय होते मैच्योरिटी आसूसी जिते मैच्योरिटी आसूसी तेणु जो प्रथम छोट पिला से कौन जापर धीरे 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 ट्रेनिंग दि जाए ये कर से कर धीरे धीरे बाहर को जीव
सक्रिय आत्मा कौन एक समय तार कार्य संपादक प्रकृतिगत साधन सहित तदात्म्य उठे हटिक ठिया हुए से जमी से महापुओ चली घर संसार जमी आपने देखुते से चाहिए से जो गतानुगतिकता तदात्म्य तत् आत्मा ल्यप प्रत्यय ता जो हटिक ठिया हम एवं तार आंतरतम सत्य हृदयंगम करे से जानी एक तो दूरे नहीं जीव भीतर जो सत्य से रियलाइज कर संपूर्ण विश्वास स्थापन कर जीवन यापन कर खाली रियलाइज कर पिलाटा को कहीदेवे या से उठिक जीवन धीरे धीरे से हटब सेकेंड स्थित कौन हम सत्य को हृदयंगम करने आरंभ कर ठिया हम हृदयंगम कर संपूर्ण विश्वास स्थापन करी कौन कर जीवन यापन कर से कौन ता पाखे सब विषय कौन कर परिवर्तित हम आरंभ कर ना जीवन एमती आपण मैंने कहती मेन फियर डेथ एंड चिल्ड्रेन फियर गोइंग इनटू डार्कनेस पिला माने अंधार को जीवन जमी डरती सेमती मनीष मैंने कौन करती समस्त मृत्यु को भय करती जीवन सारा पर डरुथि ना पिलाटा जमी पिलाटा थिला बेले आपण भी अंधकार डरुले आपण अंधकार को डरुले बर्तमान अंधार को डरुଛନ୍ତି बर्तमान पिला को साहस दौरान नाई रे अंधकार किसी ना जा ता भीतर को जा ठिया हो जाग्रत हुओ उत्तिष्ठत जाग्रत हुओ भय को माँ भई भय करना ठीक से भाया ये बर्तमान जमी माँ ठार दूरे एक कथा शुणी सारापर से दूरे निजर शक्ति को जमी कौन सत्य को हृदयंगम कर निज उपर विश्वास स्थापन कर से अंधार को जीव सेठी एठी मते से पुरुषंकर सही कथा होची प्रकृतिगत साधना सहित एकात्म जो तदात्म्य अच्छी अलग हो गला तापर द्वितीय कथा होची कौन ना अंतरतम सत्य हृदयंगम करने आरंभ कर कौन कर निज उपर संपूर्ण विश्वास स्थापन कर जीवन यापन कर ताहेले कौन हम ये जो कौन हो सबूक विषय परिवर्तित हम और डरिक रही कौन हम डरिक रही सब जिन हम जीवन एवं जगतर अस्तित्व नूतन रूप धारण करने आरंभ करेंगे जिते डरी जो परिवर्तित सबूक जो परिवर्तित होते कौन करेंगे ना जीवन एवं जगतर अस्तित्वटा गोटे नुआ रूप से ठिया हम तार कर्मर तात्पर्य और वैशिष्ट्य कौन हो अन्य प्रकार हो बर्तमान से जो लुचि लाचिक डरुला चिल्ड्रेन हियर गोइंग टू द डार्कनेस से कौन करता बर्तमान से बढ़ी जाऊँ जो आउ डर ना से निजक प्रस्तुत कर विश्वास सहित जाऊँच अंधकार को फेस कर ठीक से भाया आम मैंने बर्तमान पिलार जमी से भय थी धीरे धीरे भय छाड़ू सेमती आम मृत्यु प्रति भय अच्छी तेणु मत आम से भयटा को छाड़ा आसिक पहुँचब निजे ठिया हाँ निज पर विश्वास आस भगवान सहायता ना मृत्यु को सामना करवा लड़े करने सामना करवा कौन कर विजय लाभ करेंगे से जमी होता है सेमती ये परिस्थल आम मान सत्ता पूर्वपरी प्रकृति स्पष्ट कौन हो पूर्वपरी प्रकृति सृष्ट और क्षुद्र अहमय भाव होकर रहे ना क्षुद्र अहंकार सब जानसी दुनिया टाक जानी से भाव बहुत बड़ा दुनिया टाक जो देखा आरंभ करेंगे अवलोकन करने आरंभ करेंगे जो स्पष्टता आसवा आरंभ कर जो आप अनुभव करेंगे से कौन करेंगे दुनियाटा आप क्षुद्र होकर रहा देखो एड़े विशाल दुनिया में मोर स्थिति कौटी किंतु एवं लगुच मुझे मो ठार बड़ा बोधे दुनिया कहीं ना किसी लोग हृदयंगम भी करती प्रकृति स्थिति हूँ आम या कि सी कौन करेंगे ना मानव को स्वीकार करने को प्रस्तुत नुहति सी आ क्षुद्र जीव होकर अहंमय जीव होकर रहे ना मात्र ताहा दिव्य अविनाशी और अध्यात्म शक्तिर विशालता को प्राप्ति करे छोटिया चेरलिया माने सरुआ नईटा हो कौ नई ना ये हूँ हंसुआ नई कि किए नई गोटा कौन कहे सी रही तथापि तार अहंकार थी मुझे नई बही जाऊँ समुद्र सहित मिशीज ये विशाल हो आरंभ कर तार स्थिति नए विशाल ये विस्तृत एमती आरंभ कर संकल्प एवं कर्म समूह दिव्य आध्यात्मिक रूप ग्रहण करे नाचुराली डरिक रोचे कम करना जो डरिक बाहर जी आरंभ कर कौन करेंगे घरे बर्तमान छुट्टी अच्छी माँ पाखे रही खाया दौर रोसे कौन बसिक मोबाइल देखुचे पिला टीवी देखुची ना केतर केतर हो दीटा गुड़ा खाऊँ ना झाड़ू दी पारे खाऊ ना पानी धी खाऊ कि तथा मत माँ माँ होकर बढ़ाऊ जो सी जो माँ भी गोटे दिन से भाया अवस्था था अतिक्रम करके माँ चलीगला सी के बोझ मुंडऊ सेमती पिलाटा डरी डरिक माँ कोड़े बुलूला माँ कोण तो शोला जो मुक्ति हो भय छाड़ी जाऊँगी अलग आसी जाऊँगी से दुनियार दायित्व ना आरंभ करुच्ची धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप से जो अहंगत सत्ता विलय हम अहमय जीव ही रही दिव्य अविनाशी और आध्यात्म शक्तिर विशालता प्राप्त कर जान मुझे बड़ से भाव मुझे विशाल एत विस्तृत मुझे लुचिक रोली डरिक रोली अंधकार रोली तार संकल्प और कर्म समय दिव्य आध्यात्मिक रूप ग्रहण करे एवं किसी ना टीवी देखु मूवी देख मोबाइल देखुव कि से कौन कर आध्यात्मिक रूप ग्रहण करे मानव शरीर मध्यम मुक्त भाव में
ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ସତ୍ତା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମାନେ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବ, ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଆ କରୁଥିବେ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ, ଚାଲିଥିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ଜମିରେ ରହିବ, ସେ ଚାଷବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପାଠ ପଢିକି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ MLA MP ହେଇଯିବ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶାଳତାକୁ, ସେଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ବିଶାଳତା, ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିର ବିଶାଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବଢିଯିବ ଏବଂ କର୍ମ ସମ୍ମୁଖ ବଢିଯିବ। ସେଗୁଡା କୋଉ ରୂପ ନେବ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୋଉଟା କିଛି କିଛି ସମୟରେ ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଧାରଣା କରାଯାଉଛି। ମାନବ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶରୀରଟା ମାନବ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଫ୍ରିଡମ ଆସୁଛି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ସତ୍ତା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାରି ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ସେ କଣ କରିବ ନା ବିଶାଳ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଭାରି ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା, ମୋ ଠାରୁ ବଡ ବୀର ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ନା ଯେମିତି କହିଲେ ନପୁଂସକତା ଗ୍ରାସ କଲା, ଅପହତ ସ୍ୱଭାବ, କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ଅପହତ ସ୍ୱଭାବ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ଭୟ ଛାଡିଗଲା, ସେ ଜାଣିଲା ମୁଁ କିଏ ସେ, ଆଉ ଇଏ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗପୁଛି ସିଏ କିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମତେ ସଖା ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତାହେଲେ ଗୀତା କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିକିରି କଣ କଲେ, ନିଜର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତି ବିଶାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମାନବ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ମାନବ ତ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ନଥିଲେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରନି। ତେଣୁ ଯାହା ମତେ କହିବ, ଯୋଉଠି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି, ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ସେଇ ମହାନ ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମାନବୀୟ ଓ ମାଟିପିଣ୍ଡ ଭେଦ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କିଏ, ସେ ବାପାଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ଲକରର ଚାବି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ପାସବୁକ୍ ସବୁ ହଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇକରି ଯାହାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନ ଖାଇ ଦପିକିରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଲ୍ ଆଟ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିଗଲା, କିମ୍ବା ବାଟରେ ଯାଉ କିଛି ପାଇଗଲେ, ସେଠି ଯେମିତି କଣ କରିବେ, ପୋଷାକ ଭୂଷା ବେଶଭୂଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଯାକ ବଦଳିଯିବ। ଏଠି ଯେମିତି ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଟର କଥା କହୁଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କ୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ, ହଠାତ୍ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ କିଛି କିଛି ମିଳିଯିବ। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକଟାଇ ବୋଲି, ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ସେ ଚେତନାରୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ବାହାରି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ବିଶାଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଇ ମହାନ ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମାନବୀୟ ମାଟି ପିଣ୍ଡ, ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ, ମାନବୀୟ ମାଟି ପିଣ୍ଡ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବ ନା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଜ୍ୟୋତିଟା କୋଉଠି ଥିଲା ପ୍ରକାଶିତ ହବ? ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ତାକୁ ମାନେ ଅନଲି ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ଇଟର୍ନିଟି, ନିର୍ବାପିତ ମାନେ ଜଳୁ ନଥିଲା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଏ ବାହାରର ଆଲୋକ ଚାଲିଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ଭିତରର ଦେବତା ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସିଏ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋର ଲୀଳା କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ଲୀଳା କରିବାର ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ବହିଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ 15ଟା ସିନ୍ ଅଛି ବହିଟାରେ, ଯାହାର 13ତମ ସିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ନେଇ କାହିଁକି ଆସିବ? ତାର ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକରା ମିଳିଲା, ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ଯିବ, ତାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରକଟିତ ହବ, ତା ଲୀଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ କହିବେ ନା ସେ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଆସିକରି ମୋ ଦେଖୁ, କେମିତି କଣ ହବ? ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଭିତରର ଦେବତା ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କଣ କରିବ? ରୂପାନ୍ତର ହବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମାନବୀୟ ମାଟିପିଣ୍ଡକୁ ଭେଦ କରିବ, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଭିତରର ଯୋଉ ଦେବତା ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସବୁକୁ ଅନାବୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳା ସହଜରେ ପାଲଟିଯାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ସେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛ, ନିଅ ତମ ଚାବି ନିଅ, ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି କୁହ, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇଖିନି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ତୁମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନଚାର୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ ହଉଛି ନା ତମର ଲୀଳା ସହଚରୀ। ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ସବୁକୁ ଅନାବୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚରୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି।
उच्चतम एक स्थिति पुरुष चेतना और प्रकृति शक्ति एकम एवं अद्वितीय आ द्वितीय नहीं एकम एक ही अद्वितीय जुग्म विभाव रूपे अवस्थान करते आपण कहे प्रथम दिन कहीं जो जुगल मूर्ति देखुंत माँ श्री अरविंद फटो देखुंत गोटे रूप से जो नवेम्बर 24 आप देखा पाइले कहीं पूर्व तार भी से लीलार गोटे भी समय अच्छी भगवान जानते केत प्रकट करा पड़ो भगवान जानते केते से लीला को केमी लीलायित करा पड़ो तेणु से जो जुगल मूर्ति रूपे जमी होती पुरुष चेतना और प्रकृति शक्ति एकमेव अद्वितीय जुग्म विभाव रूपे अवस्थान करती अभिव्यक्तिर क्षेत्र में दुईटी अलग तत्व पर प्रतिभात भी से दुहे होती मूलत्व एक दुईटा रूप से आप देखुं देयर आर टू हु आर वन दुईटा रूप देखुं से वास्तव में एक एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स ये तो गोटे पृथ्वी मेनी वर्ल्ड्स मेनी मान मुझे केते संख्या था कारण आम गोटे पृथ्वी पर्यंत आम चेतना जाइए मेनी वर्ल्ड्स कारण से देखुं लिखुं मेनी वर्ल्ड्स अनेक पृथ्वी से लीला कर देयर आर टू हु आर वन आर द सीक्रेट्स ऑफ ऑल पावर सब शक्तिर सीक्रेट होते सी माइट्स एंड राइट्स इन थिंग्स सब जाकर मान जिनसर पश्चात माइट्स एंड राइट्स ये रूप से देखुं तेणु दुईटे अलग तत्व हेले प्रतिभात हेले से दुहे होती मूलतः एक से जन गीतार श्री अरविंद पुनर्बार गोटे लाइन लिखुं यही दुईटी अवस्था होची आपाततः पृथकीकृत पुरुष एवं प्रकृति दुई चरम अवस्था जो पुरुष प्रकृति देखुं यही जो दुईटा अवस्था से जो दुईटा अवस्था आम देखुचु आपात पृथकीकृत माने होती जहाँ कहते अवस्था दुई चरम अवस्था किंतु उभय भर कहीं निजर चरम अवस्था निजर शाश्वत सहित माने कौन होती शाश्वत कौन शाश्वत सहचर को संपूर्ण विलोप कर दियंती नहीं शाश्वत सहचर एक आज नुहे जगह जुग जुग धरी से लीला चली जन्म जन्म धरी लीला चली तो कई विलोप करती ना अति बेसी निज सत्तार विशिष्ट धारा गभीरतार लुकायित करके रखी था जमी राम सीता जो गले लीला सरीगला से वर्ष तो जाते ना जो आजिकल झीटी कही था तू गणु को जीव 14 वर्ष से कौन करता आप जानते जिते संस्कार दे था जिते पाठ पढ़े था से गले कौन ना आम लीला तो हूँ मत तो बही यही भाया रोल करने को दि जाए आम तो त्रिपुरारी आमको तो आसिक अयोध्यार चक्रवर्ती राजकुमार माने राजकुमार करके छड़ा जाए टू बी किंग एंड क्वीन आम तो हवाई जाऊँ कि ये लीलाटी आम जो करने जाऊँ जो छाड़ी जाऊँ सीता हरण हम से जो अग्नि भितर कौन कौन लुचई दे छाड़ी त्याग कर मानवीय रूप धरिक पढ़ाऊँच ठीक से भाया से भाया जो दुईट चरम अवस्था किंतु उभय भर कहीं कहार चरम कौन होती चरम समय शाश्वत सहचरटा को संपूर्ण विलोप करती नहीं अति बेसी निज सत्तार विशिष्ट धारार गभीरता भितर को लुचाई रही था जमी सरीगला सीताहरण होगला रावण मरण होगला सब जाक सरला जो जो निया भितर से सब कौन कर छाड़ी मानवीय रूप धारण कर बर्तमान कौन कहते तार भर फेरी आस पुनर्बार कौन कर जो रूप से सत्ता भर को प्रवेश करमती हो जो लीला कर जो आसी सी जमी मटी या पुणी से मटी भर को पशुंट अग्नि भर को पशुंट अग्नि परीक्षा सो एंड सो ये हूँ से लीला दिव्य लीला ये हूँ मात्र गोटे अंश इट्स अ पार्ट ऑफ देयर डिवाइन प्ले दिव्य लीला ये हूँ मात्र गोटे अंश बेसी किसी आउ दिधाड़ी आउ टे आगे जा व्हेन द पुरुष द सोल पुरुष जहाँ सोल बोलिक कहूँ कम्स टू रियलाइज इज ए ट्रू इनर कैरेक्टर सी तो रियलाइज कर प्रथम आपको कही जो मैच्योरिटी नथिले से पर्यटन कौन कहते ना पुरुषर जो आप चैत्य पुरुष चैत्य सत्तार गोटे रूप अलग प्रकार थाए धीरे 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 एक्सपीरियंस आसो मैच्योरिटी आसीगला अलग जिनस अलग जिनस ठीक से भाया पुरुष कौन कर सोल कम्स टू रियलाइज द ट्रू एंड इनर कैरेक्टर से वास्तव एवं अंत चरित्र को से कौन करते ना बुझी दियंती रियलाइज कर दियंती स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ वन फ्री सेल्फ स्पेसिफिक फॉर्मेशन से जानती धीरे धीरे हृदबोध हुए चिदगत भाव से जानी नियंती प्रकृति में स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द वन द फ्री सेल्फ से प्रकृति कौन कर बिगिन्स टू शो द ट्रू सिग्निफिकेंस जो सी जानी जाती सचेतन कर जाते प्रकृति से कौन करेंगे बिगिन्स टू शो हर ट्रू सिग्निफिकेंस
ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ ଗଦିରେ ବସେଇ ଦିଅ ପୁଅକୁ, ସେଇଟାକୁ ପାଇଁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ ଦିଅ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯିବାର ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏବେ ଏତେ ଶତ୍ରୁତା ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ସରିଲା ପରେ, କ୍ରୋଧ ସରିଲା, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଲା, ପରିବାର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଲୌହ ଭୀମକୁ ଯୋଉ ନେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସେସବୁ କଣ କଲେ, କ୍ରୋଧ ସରିଲା, ତାପରେ କୁଆଡେ ସେ ଚାଲିଲେ, ଚାଲ ବାନପ୍ରସ୍ଥ। କିଏ ସେ? ଗାନ୍ଧାରୀ, କୁନ୍ତୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଆରାମରେ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା। The nature too begins to show the true significance. She unveils her workings. ଭେଲ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନଭେଲ କଲେ workings on the higher altitude of existence. ଏଠି କେହି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସୀତାରାମଙ୍କ କଥା କହିଲି, ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ସେଠୁ ଯାଇକି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କଲେ, ସୀତା ହରଣ ହେଲା, ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହେଇ କାଲି ଗପ, କାଲି ରାମଚଲା, କାଲି ବୋଧେ ସବୁ ସାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଜାଗାରେ ତ ବକ୍ତା ମିଳିନଥିବେ, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମାସେ ପରେ 2 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଫେସନ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଏତେ ବକ୍ତା କୋଉଠୁ ଆସିବେ ଏତେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦବୁ? ତେଣୁ ଇଏ ଚାଲିବ ଏଇখানে 2 ମାସ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ହାୟର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ତାଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡାକୁ ସେ ଯୋଉଟା ଭେଲ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନଭେଲ କଲେ। ହାଉ ଏଭର ମଚ୍ କନସିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମେକାନିକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକତା, ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ରହିଥିଲା, ଦେ ମେ ବି ଆଟ୍ ଦ ଲୋୟର ଲେଭେଲ୍ସ, ତଳେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଲାଗୁଥିଲା, ଏମିତି ହଉଛି, ସେମିତି ହଉଛି, ହଉଛି, ସେ ହଉଛି, କଣ ଏଇଆ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ହରସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚର ହାୟର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାୟର ଲେଭେଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଲୋ ଲେଭେଲରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଲୋୟର ଲେଭେଲ ମାନେ ହଉଛି କଣ, ଧୀରେ 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 ଚେତନା ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଳୁ ଏ ଶରୀର ଚିନ୍ତା ଏଡୁ ସେଡୁ ପୁଳାଇ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ତାକୁ ଧରିକି। ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ହେବେ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ବୋଝଟା ଯେତେ ଖସି ପଡିବ, ସେଡ୍ ୟୁର ହାଇ ମାନେ ୱେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, ହାଲକା ହେଇଯିବେ, ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଯିବେ। ରିଭିଲ୍ସ ହରସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନିଅନ ଅଫ ଦ ସୋଲ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଦେବେ ମୁଁ ଆସିଛି କଣ ନା ସୋଲ, ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନିଅନ, ସହଚରୀ, ସାଥୀ, ବାନ୍ଧବୀ, ନଟ୍ ହିଜ ରୁଲର। ମୁଁ ଏଠି ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିନି, ଇଏ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଶାସନ କରିବି? ଇଏ ଆମର ଲୀଳାର ଅଂଶ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଯେମିତି ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ କହୁଥିବେ, ମାନେ ତୀରଟା ଆମର ଚାଲିଛି, ବାଘ ଆଗରେ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ବାଘ ଆଗରେ ତୀର ପଛରେ, ତୀର ଆଗରେ ତ ବାଘ ପଛରେ, ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ସିନେମା ଡାଇଲଗ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ସେ ପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ସେ, ମୋର କର୍ମ କଣ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ଥିତି କଣ, ବାସ୍ତବତା କଣ, ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ, କି ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାନ୍ତି। ଲୀଳାଟା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଆମରି ଲେବୁଲରେ ଥାଏ, ଆମରି ଲେବୁଲରେ ଥାଏ, ଆମରି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚେତନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଦେଖାଉ ସେତିକି, ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା କିଛି ଦେଖାଯିବ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଲେବୁଲ ଥିବ, ସାଇକେଲ ଲେବୁଲରେ ଉପରୁ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଥିବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା କରିବାର ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଉଠିକି ତଳକୁ ଅନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦେଖିବ କଣ ନା ଚୈତ୍ୟାଗ୍ନି କୋଉଠି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି। ଯେମିତି ମା ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଏପ୍ରିଲ 24 ଆସିବ, ସିଓର ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଆରାଇଭାଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 18 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏଠି ସେମିତି କଣ କରୁଛି, ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପୀଠକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିଜନ, ଚୈତିକ ଭିଜନ, ସେଇଭଳିଆ ଚୈତ୍ୟ ଉଠିକି ଦେଖିକି ପହଞ୍ଚିବ, ମତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚୁଜନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରିଫିକ୍ସଡ୍, ପ୍ରିଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ, ତାରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହବ କଣ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହବ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠିକାର, ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନିଅନ ଅଫ ଦ ସୋଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚାରୀ, ନଟ୍ ଦ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକର, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୀଳାର, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।